अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल दस्तखत में हम देखेंगे कि मुइज़ का वालिद खुद किरण से मिलना चाहता था। उसने मुइज़ की बात मानी कि वो खुद किरण से मिलेगा और उसे ऐसी बातें सुनाएगा कि अगर वो समझदार हुई तो खुद ही इस रिश्ते से इनकार कर देगी। जब वो किरण के घर पहुंचता है तो कहता है कि रिवाज तो ये भी नहीं कि एक बच्चे की माँ किसी कुंवारे लड़के से शादी करे। ये सुनकर किरण समझ जाती है कि मुइज़ का वालिद इस रिश्ते से खुश नहीं है और उसे मुइज़ से शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो शादी कर भी ले तो वो लोग उसे कभी कबूल नहीं करेंगे, जैसे सैफ ने कभी उसे कबूल नहीं किया। सैफ तो पहले दिन से ही उस से बेरुखी से पेश आता रहा और बिल्कुल वैसा ही अंदाज मुइज़ के वालिद का है। वो मुइज़ की खुशी के लिए उससे शादी करवा तो देंगे, लेकिन वो कभी इसे उस के बेटे को कबूल नहीं करेंगे। वो दोबारा उसी अजियत में चली जाएगी जो पहले सह चुकी है। जब किरण के वालिदैन आते हैं तो मुइज़ का वालिद इनसे भी वैसा ही बेरुखी से पेश आता है। दूसरी तरफ मुंह करके बात करता है, सही से गुफ्तगू भी नहीं करता। किरण के वालिद कहता है कि मुइज़ अपने वालिदैन को मना लेगा। वो लोग यहाँ तक आ तो गए हैं, वो किरण के साथ भी रवैया बेहतर कर लेंगे। वैसे भी किरण का वालिद पहले भी उसकी शादी एक 40 साला मर्द से करने को तैयार था और उसके बेटे को भी अपने घर रखने पर राज़ी था, तो अब क्या इतराज़ हो सकता है, वो मान जाएगा। फिर वो लोग खुशी खुशी कहते हैं कि हम किरण का रिश्ता मांगने आए हैं, आपको कोई इतराज़ तो नहीं। किरण का वालिद कहता है कि नहीं, हमें कोई इतराज़ नहीं। इसके बाद मुइज़ के वालिदैन वहाँ से चले जाते हैं, कुछ खाते पीते भी नहीं। कहते हैं हम परहेज़ कर रहे हैं, ये नहीं खाते वो नहीं खाते। किरण अपनी वालदा को बताती है कि मुइज़ के वालिदैन इस रिश्ते से खुश नहीं हैं। मुइज़ के कहने पर ज़बरदस्ती आए थे, मगर वो उसे कबूल नहीं करना चाहते। इस पर किरण की वालदा कहती है कि बेटा, मुइज़ तो तुम्हें अपनाना चाहता है ना, अब तो ये सब चलता ही रहता है, कहीं लड़का खुश नहीं, कहीं इसके माँ बाप। किरण कहती है कि मैं ज़बरदस्ती मुइज़ की ज़िंदगी में शामिल नहीं होना चाहती, मैं ये रिश्ता नहीं करूँगी। वो मुइज़ को फ़ोन करती है और कहती है कि मुझे तुमसे मिलना है। जब वो बहर मुइज़ से मिलना चाहती है तो कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, तुम्हारा बाप इस रिश्ते से खुश नहीं है और मैं नहीं चाहती कि ज़बरदस्ती तुम्हारी ज़िंदगी में आऊँ, और अब तुम कभी भी मुझसे मत मिलना, मैं इस रिश्ते से इनकार करती हूँ। मुइज़ उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन किरण चली जाती है। जब मुइज़ घर आता है तो अपने वालिद से कहता है कि मुबारक हो, जैसा आप चाहते थे वैसा ही हुआ, उस लड़की ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया, यही आप चाहते थे ना। फिर वो अपने कमरे में चला जाता है। उसकी वालदा पीछे जाती है और पूछती है कि बेटा क्या हुआ, क्यों परेशान हो। मुइज़ कहता है कि बाबा इसीलिए वहाँ गए थे, मेरी भी बेइज्जती की और अपनी भी। पहले उसके घर पर डाका डलवाया, चीज़ें तोड़ दी ताकि वो डर जाएं, और फिर उसके घर जाकर उसको बेइज्जती कर दी, ये कोई छोटी बात है क्या। फिर वो बहुत रोता है। इसकी वालदा कहती है कि बेटा वो तुम्हारे बाबा हैं, मैं समझाती हूँ, क्या पता उन्होंने कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं की थी ना, किरण को बर्दाश्त करना चाहिए था। फिर वो अपने शौहर के पास जाती है और कहती है कि मेरा जवान बेटा मेरी गोद में लेट कर रो रहा था, मुझसे उसकी ये हालत देखी नहीं जा रही, आप ऐसा क्यों करते हैं, आप उस लड़की के पास चलें, उसे मनाएं। उस पर मुइज़ का वालिद कहता है कि मैं हरगिज़ ये नहीं करूँगा। अब तुम्हें क्या लगता है मैं उस लड़की से जाकर माफ़ी मांगूं? 2 टके की वो लड़की, इसकी क्या हैसियत है मेरे सामने। अब तुम लोग चाहती हो कि मैं जाकर उसके पाँव पकड़ूं? अपने बेटे की खुशी के लिए गया तो था ना, जो मुझे बात अच्छी लगी वो की, मैंने कोई इनकार तो नहीं किया रिश्ते से। वो लड़की हमें नीचा दिखाना चाहती है और कुछ नहीं। उधर किरण का मामू किरण को फ़ोन करके कहता है कि मुबारक हो बेटा, आज तुम्हारा रिश्ता तय हो गया होगा, क्योंकि मुइज़ के घर वाले मान गए हैं और वो रिश्ता मांगने ही आए होंगे। किरण कहती है कि मैंने मुइज़ के साथ शादी से इनकार कर दिया है, क्योंकि उसका वालिद ज़बरदस्ती आया था, वो मुझे कबूल नहीं करते।
اسی لیے میں یہ رشتہ نہیں کروں گی۔ ماموں کہتا ہے کہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو، اپنے ساتھ بھی اور معیز کے ساتھ بھی زیادتی کر رہی ہو۔ کرن کہتی ہے کہ میں جو بھی فیصلہ کر رہی ہوں سوچ سمجھ کر رہی ہوں، کیونکہ اس معاشرے میں ایسے ہی جو رشتے کو کوئی قبول نہیں کرے گا۔ دوسری طرف فریال کو بھی ابھی تک عقل نہیں آئی، وہ ابھی بھی اپنے شوہر کے بچے کو قبول نہیں کر رہی اور باہر سے بچہ گود لینا چاہتی ہے۔ حد ہوتی ہے بے وقوفی کی، ساری زندگی حسد اور جلن میں گزارا دیتی ہے۔ ایسی عورتیں، تمہارا شوہر تم سے اتنی محبت کرتا ہے، تمہارا خیال رکھتا ہے، تمہیں بھی چاہیے کہ اس کی خوشی کا خیال رکھو۔ اس نے تمہاری خوشی کے لیے اپنی ماں کو باتیں سنا دی، اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا، کرن کو چھوڑ دیا، صرف تمہاری خوشی کے لیے، اور تم جو کہ اس کی خوشی کی خاطر اس کے بیٹے کو گھر نہیں آنے دے رہے اور دوسرا بچہ گود لینا چاہتی ہو۔ یہ نہیں سوچ رہی کہ خود دولت جائیداد سب سیف کے بچے کے پاس جانی چاہیے، نہ کہ کسی اور کے۔ وہ کرن سے اتنی جلن رکھتی ہے کہ اس کے بچے کو بھی اس گھر میں نہیں آنے دیتی، اس کا حق نہیں دے رہی۔ یہ نہیں سوچتی کہ شاید اس بچے کو دھتکارا، کرن کو گھر سے نکالا، چلو کرن کو تو نکالا لیکن اس بچے کو بھی دھتکارا، شاید اس لیے مجھے بھی سزا ملے۔ میرے پاس اولاد نہیں، میں اس بچے کو گھر میں لے آؤں، شاید اللہ میری بھی سن لے، لیکن وہ اب بھی اپنی جلن اور حسد میں پھنسی ہوئی ہے۔ دوسری طرف کرن کی ہمسائی ایسی عورتوں کی طرح ہے جو آگ لگانے کا کام کرتی ہے۔ جس طرح انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہوتی ہے، ایسی عورتیں ہی کرتی ہیں۔ مودی بھی یہی کر رہا ہوتا ہے اور بعد میں روتا ہے جاتے وہ کرن کے بارے میں سب کچھ بتا گئی۔ تمہیں کیا ضرورت تھی جب ان لوگوں نے تم سے کچھ پوچھا ہی نہیں، تم نے خود جا کے ان کے سامنے بولنا شروع کر دیا۔ اب کرن کے گھر جا رہے ہیں، کوئی گھر لینا ہے، بہت اچھا محلہ ہے، کرن بہت اچھی ہے، لیکن پتہ نہیں کون کون اس سے ملنے آتا ہے۔ لیکن جوان عورت ایک بچے کے ساتھ اکیلی رہتی ہے۔ یہ باتیں کر کے وہ عورت کرن کا رشتہ خراب کر گئی۔ معیز کا والد تو پہلے ہی بہانہ ڈھونڈ رہا تھا، اس سے تو موقع مل گیا، اس عورت نے اس کا کام آسان کر دیا، جاتے جاتے بتا گئی کہ وہ عورت اکیلی رہتی ہے، وہ بیچاری اکیلی نہ رہے تو کیا جائے، شوہر نے گھر سے نکال دیا، باپ اسے کام نہیں کرنے دیتا، وہ بار بار کہتا تھا کہ میری مرضی کا کام کرنا ہے ورنہ گھر چھوڑ دو، تو پھر وہ کہاں جاتی، کیا کرتی، اپنے بیٹے کے ساتھ اس گھر میں رہ رہی ہے۔ ایسی عورتوں کو تو دریائے ستلج میں ڈبو دینا چاہیے۔ ویسے آج کل دریائے ستلج کا پانی بھی خشک ہے، پھر بھی جو ریت ہے نا اس میں اسے دفنا دینا چاہیے تاکہ اسے ہوش آ جائے کہ نہ تم سے کس نے پوچھا، نہ تم جانتی ہو کہ یہ لوگ کون ہیں اور تم ان سے کیسی باتیں کر رہی ہو۔ میری بات کی وجہ سے اس بچی کو نقصان نہ ہو جائے، نہیں اس نے تو ضرور بولنا تھا۔ دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کر دیں تاکہ نئے اپڈیٹس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔